الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پروگرام کے صدر محترم جو ہم سب کے مربی و مشفق ہیں، اسٹیج پہ تشریف فرما سبھی معزز و مکرم علماء کرام، پروگرام میں حاضر سبھی سامعین و سامعات، عزیز طلبہ و طالبات، چونکہ ظہر کا وقت ہے، وقت کم ہے، ورنہ تو باتیں کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ تھی اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے آپ لوگوں کے روبرو ہونے کا، تو چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کروں، لیکن کبھی فرصت سے سن لینا بڑی ہے داستانیں۔ آج کا یہ پروگرام چونکہ انعامات اور تقریب کے تعلق سے رچائی بسائی گئی ہے، اسے رچانے بسانے میں ذمہ داران مرکز نے جو بھی کاوشیں کی ہیں، جو بھی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان کاوشوں اور ان محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں حقیقتاً بہت ہی خوش ہوں، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں اور چند باتیں پیش کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، تو ایک خوشی میری اس حیثیت سے بھی بہت بڑی ہے کہ میں بقیت السلف حضرت مولانا محمد ابراہیم رحمانی حفظ اللہ کے زیر صدارت ہو رہے پروگرام میں روبرو ہوا ہوں۔ اس حیثیت سے بھی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ادارہ میرے والد محترم مولانا شفیق الرحمن صافی رحمہ اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اس وجہ سے بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ مادر علمی بھی ہے، یہ میرا مادر علمی بھی ہے۔ آج اس ادارے کو پھلتا پھولتا دیکھ حقیقت میں خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اس ادارے کو تمام طرح کے حالات سے جوجھتا ہوا پایا، حالات سے گزرتے ہوئے الحمدللہ آج ایک مقام پہ یہ ادارہ پہنچا ہوا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے، ہم سبھی کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہمارے اس ادارے کے ایک شعبے سے ہماری بچیاں، ہمارے گھروں کی بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ردائے فضیلت حاصل کر رہی ہیں۔ ذمہ داران ادارہ حقیقت میں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اسی طرح سے گاؤں کے وہ افراد بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو ہمیشہ اس ادارے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس ادارے کے لیے، اس ادارے کو تعاون دینے کے لیے، اس ادارے کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ دل و جان سے کھڑے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، چونکہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں باتیں بالترتیب اور مزید رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی باتوں کو دوسری طرف موڑتے ہوئے، چونکہ آج کا ایک پروگرام جس مقصد کے تحت رچایا بسایا گیا، وہ مقصد بہت ہی بڑا، بہت ہی عظیم ہے، اور اس کو میں خاص کر کے اپنے بھائیوں سے جو یہاں زیر تعلیم ہیں ان طلبہ سے، اور جملہ طالبات، اور خاص کر کے وہ طالبات جنہوں نے رضائے فضیلت آج حاصل کیا الحمدللہ، ان سے
मुतवज्जे हूँ, उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग की जो हैसियत है वो हैसियत मामूली नहीं है। आप अपने आप को आम लोगों में शुमार मत कीजिए। ऐसे ही जैसे कि अल्लाह ताला ने मखलूकात, तमाम तरह के मखलूकात, अनगिनत मखलूकात इस दुनिया के अंदर पैदा किए, उसके बाद चुना किसे, हम इंसानों को एक खास मकसद के तहत, एक अजीम मकसद के तहत, और हम इंसानों के कंधे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जिम्मेदारी हमें अता की। हमें बताया कि किस मकसद के लिए तुम्हारी तख्लीक की गई है, हमें रास्ते भी बताए, हमें अच्छाई का रास्ता भी बताया गया, हमें बुराई का रास्ता भी बताया गया। गोया कि जिंदगी के गुजारने के लिए जिंदगी के हर पहलू पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हमारी शरीयत ने हमें रहनुमाई की है। ठीक ऐसे ही अजीज तलबा और प्यारी तालिबात, आप सभी एक खास मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से चुने गए हैं। आप मदरसे में आए हैं, आप ऐसे ही मदरसे में नहीं आए हैं। करना हर कोई चाहता है, हर बच्चा चाहता है, हर वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े या मैं पढ़ूं। बहुत कुछ लाइफ में बनने के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है। तो आप मदरसों का रुख करते हैं, आप मदरसों में आते हैं, आप दीन का इल्म हासिल करते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है और ये इनाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से। और ये जानते हैं आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है अपनी नेमतों के ताल्लुक से कि आप अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से नवाजे गए नेमतों को गिनना चाहें तो ला तहसुहा, आप गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। तो आप चुने गए हैं, आप चुने गए हैं, तो आप पे जिम्मेदारी आयद होती है। आप पे जिम्मेदारी आयद होती है इस नाहिए से कि आपने दीन का इल्म हासिल किया है। आपने दीन का इल्म हासिल किया तो इल्म हासिल करने का जो तकाजा है उस तकाजे को पूरा करना होगा। आप मुनाफिक नहीं बन सकते। मुनाफिक की जो इलामतें हैं आप जानते हैं, उसमें से एक अमानत है खयानत करना, उसमें से एक अलामत है अमानत में खयानत करना। और आप अगर अपनी जिम्मेदारी से हटते हो तो एक खयानत होगा, और कोई नहीं चाहेगा कि हम में से किसी को मुनाफिक कहा जाए। हम दीन का इल्म हासिल करते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना होता है। आज देखने में अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब, मसाजिद, मदारिस बहुत सारे हैं, उलमा की एक अच्छी खासी तादाद है, लेकिन मामला क्या है कि हम भटके हुए हैं, हम अपने रास्ते से भटके हुए हैं, हमारे मामला अक्सर हट करके हैं। जो जहालत के टाइम में हो रहा था वो आज इल्म की रोशनी फैली हुई है, फिर भी हो रही है। बहरहाल मैं बात को समेट रहा हूँ। मैं तालिबात से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने रिदाए फजीलत हासिल किया है कि देखिए आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। पहले आप ज़ेरे तालीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आपने आज रिदाए फजीलत हासिल कर लिया है, आपको शहादा मिल जाएगा या मिल गया होगा। तो आपकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। आपको अपनी इल्म के हिसाब से जो कुछ आपने दीन के इल्म से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता किया है, उसकी रोशनी को आपको फैलानी होगी, अपनी जिम्मेदारियों को आपको समझना होगा। और जैसा कि हम मुझसे पहले हमारे बड़े ही मोहतरम फजीलतुल शेख अब्दुल आखिर मक्की हफिजुल्लाह और इसी तरह से हमारे मोहतरम मौलाना एजाज अहमद सनावली हफिजुल्लाह ने बातों पे रोशनी डाली है, तो तफसील की ज़रूरत नहीं है। बस यही गुजारिश है कि आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से आपका इल्म झलकता हुआ नजर आना चाहिए, ताकि एक नस्ल नौ और एक अजीम काज का आगाज हो और जो कमियां हैं उसका इस्लाह हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।